Assalamu alaikum, Mohsin Munawar Khwaja from Positive Business News. Today I want to discuss about the real estate of Old Shujaabad Road, Multan. आज हम पुराना शुजाआबाद रोड मुल्तान की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ओल्ड शुजाआबाद रोड के जो सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रही है, एप्रिशिएट हो रही है और इसकी ग्रोथ रेट एज़ कम्पेयर टू द अदर रोड ऑफ मुल्तान ज़्यादा है। उसकी वजह, उसकी रीज़न्स मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि क्यों पुराना शुजाआबाद रोड की प्रॉपर्टी ज़्यादा ग्रूम हो रही है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इस मुश्किल हालात में, क्रंच टाइम में, क्रैश टाइम में ओल्ड शुजाआबाद रोड की जो सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। Anyone who want to invest in the field of real estates, बहुत अच्छे चार्म्स हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। कोई भी सोसाइटी हो, ओल्ड शुजाआबाद रोड पर कोई कॉलोनी हो या आप किसी रॉ लैंड पर या किसी एग्री लैंड पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक अच्छी ग्रोथ रेट है, एक अच्छा ROI है इसकी सराउंडिंग की प्रॉपर्टी में। उसकी वजह, रीज़न्स हम ग्रेजुअली डिस्कस करते हैं कि क्यों ओल्ड शुजाआबाद की रोड की प्रॉपर्टी, सराउंड की प्रॉपर्टी क्यों तेज़ी से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर रोड ऑफ मुल्तान सिटी। इसकी मेन वजह एक निश्तर 2 की इंस्टॉलेशन है। निश्तर 2 की इंस्टॉलेशन आप देखें कि बलूचिस्तान से यहाँ तक पेशेंट आता है, DG खान से यहाँ तक पेशेंट आता है, मुजफ्फरगढ़, लिया, मीन, अलीपुर, इस साइड से यहाँ पर पेशेंट आता है, शुजाबाद, जलालपुर। ये इस पूरी बेल्ट को निश्तर 2 कवर करता है। निश्तर 2 एक मॉडर्न विजन के तहत इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। इसकी मशीनरी, इसके इक्विपमेंट, इसकी टीम आला। अब ये फंक्शनल हो चुका है। एक बहुत ज़्यादा पब्लिक फ़्लो है, एक बहुत अच्छा पब्लिक फ़्लो है, जिसकी वजह से निश्तर 2 के आने की वजह से जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें बहुत हद तक बूम आया है। आप देखें कि निश्तर 2 की वजह से लेफ़्ट राइट जो है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, शॉप्स बाय कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लिए जगह बाय कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट बाय कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बूम है मेडिकल इंडस्ट्री में निश्तर 2 की वजह से। दूसरा आप देखें कि दूसरा मेन सोर्स है जिसकी वजह से ओल्ड शुजाआबाद रोड की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, वो मोटरवे इंटरचेंज है। मोटरवे इंटरचेंज की वजह से होटल इंडस्ट्री में बूम आया है। बहुत सारे नए होटल बने हैं, मज़ीद होटल्स बन रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में बूम आया है। जो मुल्तान की सौगात है, हाफिज़ का सोना हलवा, उनकी बहुत सारी दुकान्स और बहुत सारा उनका जो है ना यहाँ पे शहर से इधर मूव कर आना और एक अच्छा जो है ना एक बिज़नेस फ़्लो, कैश फ़्लो बन गया है। और जो फूड इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत हद तक बूम आया है। ये बूम की वजह मोटरवे इंटरचेंज है, होटल इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली। दूसरा, इसके अलावा एजुकेशनल इंडस्ट्री में आप देखें कि नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाउ निश्तर यूनिवर्सिटी निश्तर 2 के अंदर फंक्शनल होने वाली है। और इसके अलावा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कैडेट कॉलेज, वो भी इसी रोड से लिंक रोड पे बन रहा है। तो इसकी वजह से एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ के यहाँ फंक्शनल होने की वजह से बहुत ज़्यादा बूम आया है, स्टूडेंट आया है, एक पब्लिक फ़्लो बढ़ा है, कैश फ़्लो बढ़ा है।
اور ایک ریزیڈینشل فلو بڑھا ہے. یہاں لوگوں نے رہائش اختیار کرنا شروع کر دی ہے. مین کے جو اسٹوڈنٹ نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور پردیس سے آئے ہیں, کافی زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز بھی انہی کے ساتھ شفٹ ہو جاتی ہیں, یا اگر وہ خود آتے ہیں تو وہ یہاں ہاسٹلائز جو ہے نا لیونگ اختیار کر لیتے ہیں. مین کے ایجوکیشنل انڈسٹری میں بھی بہت حد تک بوم آیا ہے شجاع آباد روڈ پر. اس کے علاوہ آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں کہ سٹی پارک بننے کی وجہ سے یہاں کا جو سراؤنڈنگ بیلٹ ہے, یہاں کے جو لوکل ایریاز ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں, رورل ایریاز ہیں, وہاں سے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر ویکینڈ جو ہے نا سٹی پارک کا رخ کرتے ہیں. تو سٹی پارک بھی ایک بہت اچھی انوینٹری ہے خواجہ صاحب کی. انہوں نے ایک ماڈرن ویژن کے تحت اس کو انسٹال کیا ہے. تو یہاں جو ہے نا اچھا خاصا جو ہے نا فلو ہوتا ہے عید کے دنوں میں, 14 اگست پہ, مینی مور ادر ڈیز, ویکینڈ پہ یہاں اچھا فلو دیکھنے کو ملتا ہے. مین کے پبلک فلو بہت سارے سیکٹرز ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس روڈ کے اوپر پبلک فلو بڑھا ہے. اور دوسرا یہ خود اٹ سیلف اولڈ شجاع آباد روڈ یہ ہے, یہ نیشنل ہائی وے ہے. یہ اولڈ شجاع آباد روڈ کراچی پورٹ, بن قاسم پورٹ تک جاتا ہے کہ یہ آپ کے بارڈر کے اینڈ نوڈ کو ٹچ کرتا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ تھے سارے فیکٹرز. اور دوسرا اس کے علاوہ اس روڈ کے اوپر بڑی بڑی سوسائٹیز آئی ہیں جس میں سٹی ہاؤسنگ, فیز 2, سمارٹ ہاؤسنگ, اس جیسے یہ بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, ویل نون سوسائٹیز ہیں, ویل فیم سوسائٹیز ہیں, اور بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں. خاص طور پہ سمارٹ ہاؤسنگ ملتان. سمارٹ ہاؤسنگ ملتان شہر کی بغل میں پڑی ہے, موزہ کایا پور میں پڑی ہے. موزہ کایا پور سٹی کا موزہ ہے. تو اس وجہ سے اس نے بہت شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ گروم کیا ہے, بہت زیادہ اپنی انوینٹری کو پبلک میں اپریشیٹ کرایا ہے, اور بہت قلیل عرصہ کے اندر ایک ورلڈ کلاس جو ہے نا اسٹرکچر انسٹال کیا ہے, اور ورلڈ کلاس امیونٹیز دینے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے سوسائٹیز آنے کی وجہ سے تو ایک جو لیونگ انڈسٹری تھی اس میں بھی بہت حد تک بوم آیا ہے. تو یہ فیکٹرز تھے اولڈ شجاع آباد روڈ کے جو سراؤنڈنگ پراپرٹیز کی جو بومنگ کے. آپ اگر انویسٹر ہیں تو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ ناؤ کسی بھی فارم میں آپ شجاع آباد روڈ کے سراؤنڈنگ کی پراپرٹی میں انویسٹ کریں, آپ کو اللہ گواہ ہے بہت فائدہ ہوگا. تھینکس آل اباؤٹ یور گڈنس. اللہ حافظ.